Šokantna izjava oca Danke Ilić. Mogu samo da nagađam da li je moje dete bilo u Brčkom ili ne. Dragi moji, dok se i dalje otkrivaju jezivi detalji o kući strave u Brčkom, gdje je pronađeno 31 dete, slučaj Danke Ilić ponovo je u fokusu javnosti. Mnogi građani su odmah postavili pitanje, da li je moguće da je mala Danka bila među tom decom, ali je na vreme prebačena dalje. Ono što dodatno podgreva sumnje jeste izjava Miloša Ilića, oca Danke, koji je u ekskluzivnom intervjuu priznao da ni on sam ne zna da li je njegova ćerka bila tamo. Njegove reči su šokirale javnost. Meni niko ne garantuje da nema još ovakvih kuća. Ja samo mogu da nagađam da li je moje dete tamo bilo ili nije. Ako je i sam Miloš Ilić svestan mogućnosti da je Danka bila u ovakvoj stanici za prebacivanje dece, zašto od početka odbija da razmotri opciju da je njegova ćerka možda oteta i prebačena u inostranstvo? Kuća strave, trgovina dekom i organizovani kriminal. Podsjetimo, policija u Brčkom otkrila je jezivu scenu. 31 dete, od beba do 12 godina, bilo je zatočeno u neljudskim uslovima. Sumnja se da su ova deca bila deo međunarodne trgovine ljudima i da su trebala biti prebačena dalje, možda u Europsku uniju ili čak Ameriku. Policija je već uhapsila 8 osoba, a u istragu se uključio Europol, što znači da je ovaj slučaj mnogo veći nego što se u prvi mah mislilo. Ali ono što najviše šokira jeste činjenica da su neka od te dece imala hrvatska dokumenta, a neka uopšte nisu imala nikakve papire. Da li je Danka Ilić mogla biti deo ovog sistema? Svi znamo da je Dankin nestanak i dalje obavljen velom misterije. Njeno telo nikada nije pronađeno, a optužnica protiv osumnjičenih se i dalje zasniva isključivo na iznuđenim priznanjima, bez konkretnih dokaza. Ako u ovom slučaju sada znamo da postoji organizovana trgovina decom, kako možemo biti sigurni da Danka nije bila deo ovog kriminalnog lanca? Da li je moguće da je ona bila među ovom decom, ali je prebačena dalje pre nego što je policija upala u kuću? Ono što dodatno uznemirava javnost jeste činjenica da je prema ekskluzivnim saznanjima ovaj slučaj otkriven kada je 12-godišnja devojčica uspela da izađe iz kuće sa 2 dece i u rukama je imala pasoš. Ako su deci već bila pripremljena dokumenta, koliko ih je već prebačeno dalje? Koliko ih je već izgubljeno u mreži trgovine ljudima? Roditelji Ilić u kontradikcijama. Zašto su od početka negirali ovu mogućnost? Ono što sada budi dodatne sumnje jeste ponašanje roditelja Danke Ilić. Zašto su od prvog dana insistirali da je Danka mrtva, iako za to ne postoji nijedan dokaz? Ako je sada i sam Miloš Ilić priznao da ne zna da li je njegova ćerka bila u ovakvoj kući, zašto su oni i Ivana ranije napadali sve koji su tvrdili da je Danka možda oteta i prodata? Podsjetimo se, Ivana Ilić je čak u jednom TikTok live-u pretila osumnjičenima rekavši da neće dugo živjeti ako budu pušteni iz pritvora. Ako su roditelji Danke Ilić nevini, zašto ih toliko pogađa kada neko predloži da istraga ide u ovom pravcu? Zašto im smeta da se pretraže sve moguće opcije? Ivana Ilić tvrdi da Danka nije bila u Brčkom. Ali zašto se tako sigurno drži jedne priče? Dragi moji, dok se ceo region trese od užasnih otkrića u Brčkom i dok se postavljaju pitanja o trgovini dekom i mogućoj povezanosti sa slučajem Danke Ilić, Ivana Ilić je izjavila da je sigurna da Danka nije bila tamo. Ovo dodatno šokira javnost, jer kako može biti toliko sigurna? Ako čak ni nadležni organi nemaju sve informacije, ako čak i sam Miloš Ilić priznaje da ne zna da li je njihova ćerka bila tamo, zašto Ivana uporno odbija bilo kakvu mogućnost da je Danka bila među tom decom, umjesto da pokaže interesovanje za ovu istragu i mogućnost da njena ćerka možda ipak nije mrtva? Ivana inzistira na jednoj te istoj priči, da su osumnjičeni Srđan Janković i Dejan Dragjević ubili Danku, a da su im u prikrivanju zločina pomogli Dalibor i Radoslav Dragjević. Zašto odbija bilo kakvu drugu mogućnost? Ova izjava dodatno podgreva sumnje u javnosti, jer Ivana već mjesecima inzistira na tome da je Danka mrtva, iako za to nema nijednog materijalnog dokaza. Ako su roditelji zaista u potrazi za svojim detetom,
Zašto ih ne zanima mogućnost da je Danka možda bila među decom u Brčkom? Zašto im ne pada na pamet da makar provere ovu informaciju? Zašto odmah, bez ikakve sumnje, odbacuju bilo kakvu drugu verziju priče osim one koja je servirana od strane policije i tužilaštva? Da li Ivana nešto krije? Ovo ponašanje samo dodatno budi sumnju da Ivana nešto zna, ali ne želi da otkrije. Ako pogledamo njene ranije izjave, vidimo da je često bila kontradiktorna. Na početku je govorila da nije bila na poligrafu, zatim je tvrdila da jeste, ali da rezultati nisu bili validni zbog trudnoće. Također ne zaboravimo ni misterioznih 30.000 evra koji su se pojavili na računu porodice Ilić odmah nakon Dankinog nestanka, kao ni kupovinu stana u Boru i nekretnine u Njemačkoj. Ako su roditelji do juče imali financijske probleme, odakle im novac? I sada kada se otkriva mreža trgovine Dekom, kada se saznaje da su pojedini roditelji aktivno prodavali svoju decu kriminalnim grupama, Ivana odbacuje svaku mogućnost da je Danka bila među tom Dekom. K.O. štiti Ivanu Ilić. Ovo više nije samo pitanje nestale Danke. Sada se otkriva čitav sistem i postavlja se pitanje zašto niko ne istražuje Ivanu Ilić. Ako su pojedini roditelji iz Brčkog već uhapšeni jer su prodavali svoju decu, zašto Ivana i Miloš nisu ni ispitani o svojim financijama, čudnom ponašanju i inzistiranju da se ne istražuje nijedan drugi pravac? Javnost traži odgovore. Narod neće odustati dok se ne sazna istina. Ko su ljudi koji stoje iza ovoga? Hapšenja u Brčkom pokazala su da iza ovog monstruoznog sistema stoji ozbiljan kriminalni lanac koji funkcioniše širom Balkana i Europe. Prema informacijama, mafija je sarađivala sa pojedinim roditeljima koji su svoju decu ostavljali na čuvanje, a zapravo ih prodavali za novac. Da li je moguće da se nešto slično dogodilo i u slučaju Danke Ilić? Podsjetimo se i misterioznih 30.000 evra koji su se pojavili na računu porodice Ilić neposredno nakon njenog nestanka. Ovaj novac nikada nije jasno objašnjen, a ubrzo nakon toga Miloš i Ivana kupuju stan u centru Bora i nekretninu u Njemačkoj. Sada kada znamo da su pojedini roditelji prodavali svoju decu kriminalnim grupama, da li je moguće da i ovdje postoji neka mračna istina koju tek treba otkriti? Građani traže istinu. Studenti neće stati. Javnost je u potpunom šoku. Ljudi su ogorčeni i zahtevaju odgovore. Ako su pojedini roditelji već uhapšeni u ovom skandalu, zašto se roditelji Danke Ilić ne istraže detaljno? Narod traži istinu, a studenti koji već protestuju zbog brojnih korupcionaških afera sada zahtevaju da se do kraja ispita i sudbina male Danke Ilić. Ako je ovaj sistem trgovine Dekom postojao u Brčkom, kako možemo biti sigurni da Danka nije deo tog sistema? Šta sada? Istraga se nastavlja, Europol je uključen, ali jedno je sigurno. Ova priča se neće završiti dok se ne sazna gde je Danka Ilić. Ako mafija i trgovina decom stoje iza ovoga, ko još treba da padne? Ako roditelji mogu prodati svoje dete, zašto niko ne istraži Ivanu i Miloša Ilića? Ako su neka deca već odvedena iz zemlje, zašto ne istražiti da li je Danka među njima? Javnost neće stati dok se ne sazna prava istina.